अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बाबरकत महीने के सदक़े, इस रहमतों वाले महीने के सदक़े आप सब पे बेशुमार अपनी रहमतों का नुज़ूल करे और इस बाबरकत महीने के सदक़े मेरे समेत जिसके वालिद या वालदा साहिबा इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों, बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला अल्लाह पाक का ख़ास करम मुसलमानों पर कि हमें ये बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना अता फ़रमाया। और एक बहाना है बख्शिश का। रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ तरावी पढ़ें। मेरा आज का वीडियो बनाने का ये मकसद है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, उन पे थोड़ी सी बात हो जाए तो जो हमारे भाई ये काम कर रहे हैं, जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है उन पर, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है उन पर कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त ये काम नहीं कर रहा तो हो सकता है मेरे बात करने के बाद वो इस नेक काम को करना शुरू कर दे। बात यह है कि मेरे भाई, इस महीने में हम सब दोस्त, हमारे घर वाले सब लोग रोज़े रख रहे हैं, ठीक है, अल्लाह की रहमतें लूट रहे हैं। देखना यह है कि हमारे गांव में, हमारे चकूक में, हमारे महल्लों में, हमारे शहरों में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास सहरी व अफ्तारी के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं कि इसके लिए वो कुछ सामान ख़रीद सकें। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गिरदो नवाह में ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके हालात, जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो उनकी कोई भी राशन ले के दे दें, पैसे दे दें, रुपया पैसा दे दें, कोई कपड़े ख़रीद के ईद के लिए उनके बच्चों को दे दें, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि हम जो ये दूसरे काम करते हैं, ऐसे करते हैं कि दरबार शरीफ पे जाते हैं, दरबार शरीफ पे जाना चाहिए, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जाएंगे तो उनकी तालीमात जो हैं वो दीन के मुतल्लिक़ उसको स्टडी करेंगे, उनके सवाने ज़िंदगी पढ़ेंगे, तो हम भी उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आप दरबार शरीफ पे जाते हैं और दरबार शरीफ पे आप जो चादर लेके गए हैं वो ले गए हैं आप हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की बना के आपने दरबार पे लेके गए, उसको दरबार के ऊपर आपने डाल दिया, मज़ार शरीफ के ऊपर, कब्र अक़दस के ऊपर आपने डाल दिया, जिस भी अल्लाह के वली की, बुजुर्गान दीन की वो कब्र है। लेकिन आपने इतना नहीं देखा कि आपके महल्ले में, आपके गाँव में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की अशद ज़रूरत है। आपने उनका ख्याल नहीं किया, आप दरबार शरीफ पे चले गए। तो मेरी इस नाक़िस अक़ल के मुताबिक आपको दरबार पे जाना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले आप उस गरीब को, उस मुफलिस को, उस यतीम को, जो वो हकदार है, उसको पहले अता करते। अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, अल्लाह के दिए हुए माल से आपने देना होता है, आपका कुछ भी नहीं है। ये कन्फर्म बात है कि जो कुछ आपके पास है वो हतमी बात है कि वो आपका नहीं है।
سینکڑوں لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان کی وفات کے بعد سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دفن کیا۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ جب اس کو ہم نہلاتے ہیں تو اس کے تن پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ہم وہ بھی اتار لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں اگر کوئی رنگ، کوئی چھلا، کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں۔ جیسے وہ پیدا ہو کر آیا تھا ماں کے شکم سے، ویسے ہی آج اس کو خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے جو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ کفن خود نہیں خریدتا مرنے والا، وہ دوسرے عزیز و اقارب بہن بھائی اس کو پہناتے ہیں۔ اس کے بعد کو ہمیشہ میری کو یاد رکھنا، ایک بات اور یاد رکھنا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ بات کون کر رہا ہے، دیکھا یہ کرو کہ بات کیا کر رہا ہے۔ کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کی بات پہ غور، میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ ایسی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً اپنے چینل فارسٹ ڈویلپر پنجاب پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی کمنٹ کر دیا کریں، آپ اس کو شیئر کر دیا کریں، آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس بات کو میں نے آگے لے کے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی ایسی چیزیں اپنے بھائیوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے چک میں جو غریب اور حقدار لوگ ہیں ان کو فطرانہ دیں، ان کو استطاعت ہے تو ان کو کپڑے وغیرہ لے کے دے دیں عید کے لیے، ان کے بچوں کو۔ یتیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، غریب بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے چکوک میں، ہمارے محلوں میں۔ پھر ایسا کچھ کریں کہ ان کو راشن دے کے دے دیں روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ جو روزہ رکھتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایک حقدار آدمی کو لے کے دے دیں گے راشن وغیرہ، روپیہ پیسہ دے دیں گے، وہ خرید لے گا، تو یہ آپ کے روزہ رکھنے سے اس کے ثواب سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی عسکر علی وریا۔